assemblée ma se ka ta kan o ma kɛ bɛ ɲɛna ni min b'o arranger ça donc parti ale kan ka fɔ mun na ni parti ninnu de IBK soutenu fo IBK ka taa tinga donc olu de tun bi IBK bara mais nous sebe kalata la déjà que vous sebe kalata la muna premier ministre ni o ka gouvernement ka kalata la be muna o ba fɔ ka fɔ ko mɔgɔ dɔw ka gagner mɔgɔ dɔw kana gagner isa nga ni kuma fie ka nyanka fo an ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛn bɛɛ kɛ nga tɔn an ka kalata in nga tɔn an ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ pour que an kana se ka kusi kalataw la mais o la muna a b'o fɔ nga ale yɛrɛ politique mɔgɔ ye o i sɔnna wa maaw bɛ na ni kuma dɔ ye isa ko il faut quelqu'un de neutre ala ye so de créer ko il est neutre isa o na ni neutre joli ye nga tɔn ko mɔgɔ joli nana Mali kɔnɔna na an ka ministre dɔ bɛ yen n'a nana a bɛ fɔ n kɔrɔkɛ bandaw nɔfɛ nga tɔn ministre na taa fɔ a ma cogo di neutre kun do premier ministre Mokhtar Wan a kun tɛ parti la o neutre ye wa a kun tɛ parti la o an ka tɛ neutre ye wa a sera ka mun kɛ a ma bɔ yan tam ni nana o tun tɛ neutre ye wa awɔ o ma bɔ yan wa mais n ko politique mɔgɔw fɛnɛ n ko Musa Mara fɛnɛ gɛnna isa bɛ tila mais hakili jagabɔ dɔn parce que comme les intellectuels maliens ou politique mɔgɔw hakili ko les gens ont des crampes intellectuelles nka tɛ yicogo don Jara ma na yan wa a tɔgɔ dɛ cɛ ye mun kɛ président Coran de la transition Jɔnkuda Sanogo a ma gɛn cɛ ka yan Cheikh Modibo Cheikh Modibo ma gɛn cɛ ka yan ayi mais o tɛ dalu ye nu non ayi ça c'est ça cette question de poser la avec wa awɔ et donc Jango nana mais ce qu'on appelle maa min ka kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛ i ti kɛlɛ kɛ cogo dɔn anw y'an ka kɛlɛ kɛ ka n ka hakilinaw ta ka n ka yecogow ta ka don tasuma na ka bɔ tasuma na yeko min b'an bolo o ye Mali ta ka di Faransi ma an ye Mali bɔ Faransi bolo an b'an ka hakilinaw na an ka yekow la depuis san 60 o bɛ baara lankolon dɔw kɛlɛ an ko an ka fɔw kɔnɔna na o yecogo min b'an bolo o yɛlɛmacogo min b'an bolo o hakilina min b'an bolo pour que aw yɛrɛ ka kuma aw ka sago kɛ aw k'aw ka sago fɔ Mali ko la Mali ka yɛlɛma an b'o baara min na n'o ye refondation ye an ka tila ka fanga bila maa min ye ka jamana ta k'u ka jate u ka hɔrɔnya di Faransi la an k'a to olu ka na wa. Nous ko premier ministre ka démissionner aw ko di. Olu bɛ se ka fɔ premier ministre ka démissionner c'est ala y'olu diya n ka tɛ donc o bɛ fanga kɛ so de nɔfɛ olu tɛ fɛn wɛrɛ nɔfɛ n ka tɛ ko ala y'o diya wolu n ka an y'olu de ye yan o ye jamana danbe tiɲɛ ka hɔrɔnya tiɲɛ ka halalaya tiɲɛ an y'olu ye yan bi n ka tɛ olu de bɛ kule la MPR FM ka bɔ o la ka tila ka na AGEMA na olu de bɛ kuma na n ka tɛ donc k'a fɔ ko gouvernement ka dayɛlɛ u ka don a kɔnɔ ni danbe b'o la ni hɔrɔnya b'o la ni halalaya b'o la fanga binna olu kan olu kan ka don fanga ko la ni fanga tɛ olu tɛ balo. Mais nous, est-ce que vous n'êtes pas trop violent? Est-ce que aw bɛ k'a ta cogo min? Est-ce que o fana ye a kɛ cogo ye? Isa, je suis acteur du 26 mars. Oui, o caman fana y'o ye o. N ka kuma lamɛn, je suis acteur du 26 mars. Oui. Anw ye kɛlɛ de kɛ n ka pour que changement on a choisi. Maa o maa ka n'i tɛ taa jamana aw ka hakilina ye min ye jamana ko ye min ye bɛɛ ɲɛ b'a kan an ɲɛ tugulen tɛ ɲuman kɛ ani juguya n ka tɛ mɔgɔ bɛ tugali kɛla binna mun na olu hasi ma se ka jamana lase yɔrɔ dɔ la. Ayi non i b'o retirer non i man k'o fɔ o i man k'o fɔ i kan ka olu mot ninnu retirer o. Non isa ne t'a retirer n ka tɛ a bɛ kuma min na i b'a dɔn min don wa. Ayi an ye jamana bila ka se yɔrɔ dɔ la musalaka min bɛ jamana ko la a tɔgɔ politique y'o de fɔ n k'o la ko hɔrɔndenw ni halala ni maabadenw ka na politique la n ko n'a ye politique to mɔgɔ nɔgɔlenw bolo maa min ka tɛ donc ni olu man kan ka kuma politique ko la n'a ye politique di olu ma politique bɛ kɛ fɛn nɔgɔlen ye an ka politique danbe segin a ma an ka hɔrɔnya segin a ma an ka halalaya segin a ma pour que maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ ka jamana tɛ ka jɔ musaka kan jamana bɛ jɔ min kan n'a tɛ donc isa tiɲɛ de bɛ fɔ maa ye ne ko ni ala bɛ fanga di ne ma nkalon de kan ni ala bɛ fanga di ne ma ka fɔ n bɛ mɔgɔ de nɛgɛ ala kana fanga di ne ninnu cogo ma jamais mais ni fanga bɛ ci k'a fɔ ko jamanadenw de bɛ bɔ a la maaw de ni tora a la maaw de bɛ fagala don o don ne bɔra Bankas n b'a dɔn n bɔra Bankas sanfɛ n b'a dɔn min bɛ yen n'i y'a fɔ ko n bɔra Bankas ko somaw fara cogo min Mali bɛ fara cogo min militaires bɛ fara cogo min bi o baara min na tant que kɛ tulonkɛ ye dɔw ka so ka so kɔnɔna na parce que ka ban baara ma k'a fɔ ka tɛ ko politique dɔrɔn y'u ka baara ye n ka tɛ dɔn ka kalabanci kɛ ka fɛn dɔ kɛ n ka tɛ k'an kana o tiɲɛ fɔ isa n'o ye politique ne bɔra a la mais ni don an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ka jamana jɔ jamana tɛ se ka jɔ n ka tɛ ni dɔw ma sa mɔgɔw ye sacrifice de kɛ mɔgɔw fagala kare kɔnɔna na mais isa bi k'a fɔ an kana sigi n ka tɛ e tɛ ne ka musalakan fɔ olu ye o parce que ko ka d'u ye
y'o fɔ n ka ala kana n ka dɔ kɛ nɔgɔya ye mais ni min kan ka fanga sɔrɔ kalon de kan n cɛra kɔ n'a bɛ fanga sɔrɔ tiɲɛ de kan maliyɛn bɛɛ k'a dɔn ka fɔ baara de bɛ kɛ fanga ka sɔrɔ politique tɛ min ye kalabanci ko tɛ politique ko ye min ye kalon tigɛ ko tɛ politique ye min ye k'a danbe n'a ka hɔrɔnya s'a ma a tɛ se ko travaillons et retrouvons ce que nous vîmes sur le Mali la politique c'est de gérer les problèmes des gens mais ninnu bɛ na sigi n ka da an ka tunta sɔrɔ mais ninnu bɛɛ tun kan ka taa kaso la ni de kuma na bi n'o tun taara kaso la bi an bɛ yɔrɔ la kuma nu sariya de bɛ mɔgɔ ta kaso la an bɛ hakɛto ɲini kɛ i fɛ nu comme direct don an bɛ hakɛto ɲini nu an b'i fo merci beaucoup Fanta Tomota nu Togo ni ale ye parti ISR o maa ɲɛmaa ye ni tun ye ale kumakan ye nu jeli ka kalan kosɛbɛ o de kama tuma dɔ la an b'ale taw kɛ enregistrement ye yɔrɔ minnu b'a la ka to k'olu dɔw tigɛ dɔgɔnɔ murutilen man ɲi ko ayiwa baasi tɛ a ko k'a den ye ne den don an ka foli bɛ nun tɔgɔ ye an ka bi maa welelen tun no faamuyaliko ɲuman an bɛ o da a ka laseli ninnu sanfɛ Isa Kaba an bɛ na walawalali kɛnɛ dayɛlɛ an kanubagaw ye tuma min na sanga ye 42 sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 8 sanfɛ bi sɔgɔmaden na kuma se min bɛ an bolokɔrɔ walawalali kɛnɛ kan ni o bɛ décryptage ko fɔ o bɛ tali kɛ capacité d'anticipation na Isa Kaba bisimila walawalali kɛnɛ kan saha Fanta Tomota an bɛ foli kura kura ka ɲɛsin an lamɛnbagaw n'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma n'u yɛrɛ ka direct ɲɛ an yɛrɛ panique kana panique dɔgɔnɔ do sa Isa Kaba i fana yɔrɔ ni faamuya dɔgɔnɔ jeli de b'a la donc voilà dɔgɔnɔ murutilen man ɲi Isa Kaba fɛn bɛ tali kɛ capacité d'anticipation na an bɛ se ka mun de faamuya ni phrase in kan a bɛ fɛn dɔ ko fɔ fɛn min ni wagati jan mɔgɔw bɛ k'a laɲini o ye ka ɲɛsigi kɛ ka kɛɲɛ ni waleyaw ye waleya minnu ni olu bɛ kun ɲɛsin i ma a bɛ i n'a fɔ kuluw kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ aw ye kɔn ka sigi kɛ ka ko dɔ ɲɛbila a bɛ fɔ a ma ko aw ka capacité d'anticipation ni aw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko dɔ kɛra siɲɛ 1 a kɛra siɲɛ 2 a kɛra siɲɛ 3 siɲɛ 5nan ni aw ye ɲɛsigi kɛ ka kɛɲɛ ni a ko ye o bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira ye o bɛ se ka kɛ hakilinaw ye o bɛ se ka kɛ hali finitigilakaw ka sira ye ka kɔn ka sigi kɛ k'a bila u kun na k'a fɔ ko nin wagati bolodalen in na a bɛ se ka kɛ maa dɔw bɛ na ka na dankari an na ni aw ye a ɲɛ sigi k'a fɔ n'u nana don min o b'a sɔrɔ an bɛ nin cogoya la tan n'u nana don min o b'a sɔrɔ an bɛ nin kɛcogo la hali kɔɲɔw ni fɛn wɛrɛw sen bɛ o la n'o y'a sɔrɔ maa min ma labɛn ka bɛn ni a waleyaw ye i b'a sɔrɔ e bɛ to kɔ a ko la donc capacité d'anticipation ye ka ɲɛsigi kɛ ka bɛn ni waleya dɔ ye ka ɲɛsigi kɛ ka bɛn ni waleya dɔ ye kun jumɛn na an ye o suganti an y'a sugandi ko min na a bɛ tali kɛ yɔrɔ an ka jamana kɔnɔ kuma caman ni jatigɛ walekɛlaw y'u ka jatigɛ wale kɛ ni kuma bɛɛ banna wagati min an bɛ min fɔ o ye k'a fɔ tiɲɛ n ka tiɲɛ na jatigɛ wale bɛ an ka jamana kɔnɔ nka kuma dɔ la an b'a fɔ an ka finitigilakaw fana ni u jan ma to u yɛrɛ la k'ataki min kɛra Kati jateminɛlikɛla caman y'a fɔ a kɛra cogo di mobili sera ka don fo Kati kɔnɔna la fo ka nin cogoya kɛ o b'a yira k'a fɔ maa caman bolo a ma anticiper o dun y'a sɔrɔ waleya dɔ kɛra min ye kolokani yan fan fɛ ka ban o y'a sɔrɔ waleya dɔw kɛra fan wɛrɛw fɛ maa tun bɛ se k'a ɲɛ sigi k'a fɔ nin wagati la finitigilakaw kun kan ka to jɔlen u sen fila kan ani hakilisigi kɔnɔna la k'u jigi d'a kan nka nin dɔgɔkun in kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la tarata k'a dugu jɛ araba la jatigɛ walekɛla wale 3 kɛra marabolo 3 kɔnɔ mais a jatigɛ wale 3 bɛɛ lajɛlen na i b'a ye k'a fɔ an ka finitigilakaw ye seba sɔrɔ o de bɛ wele ko capacité d'anticipation u ye ɲɛsigi kɛ o b'a yira k'a fɔ an ka finitigilakaw bɛ fan o fan bi na u bɛɛ lajɛlen kɛlen don ka ɲɛsigi kɛ yɔrɔ an y'a fɔ kabi an ka kuma daminɛw la a daminɛna Sevare yan fan fɛ fɔlɔ u y'a laɲini k'u bɛ taa waleya jugu kɛ kabi kari tɛmɛnen u bɛ ka yen bɛlɛn nka ala ni an ka finitigilakaw jɔlen don u sen fila ka se hakɛ ma kabi kari don u ye katakatani ta k'u b'u ɲɛsin Sevare kan ma dankariliw la tarata su ka tila k'a dugu jɛ araba la tuguni u ye o ko kelen kɛ dankariliw la o yɔrɔ la i b'a dɔn k'a fɔ ko Sevare kɔni finitigilaka minnu bɛ yen nɔ olu ka capacité d'anticipation siga foyi tɛ o la n'i ye a ta ka jateminɛ ka taa Sogolo yan fan fɛ yen fana ni i b'a ye k'a fɔ u ye laɲini kɛ k'u bɛ taa dankari yen nɔ fana ni o ko kelen de kɛra yen nɔ Jabali mara kɔnɔna la an bɛ Segu région kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ yen nɔ
u y'a lajɛ k'u bɛ taa ka taa dankari yen kan fana na o ko kelen de kɛra finitigilakaw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la hali n'o y'a sɔrɔ min ye kulunba ta ye i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ don yen nɔ o gɛlɛyara kosɛbɛ ka sababu kɛ u ni finitigilakaw karila ɲɔgɔn na yen kosɛbɛ yen nɔ de fana ni finitigilakaw ka capacité d'anticipation o kɛra sababu ye mɔgɔ fagata cayara u la yen nɔ de kosɛbɛ i b'a ye k'a fɔ yen nɔ an ka finitigilakaw ye dankari u la ka se hakɛ man nka an ka finitigilaka maa damadɔnu a bɛ taa 11 fo ka se 12 ɲɔgɔn na ma communiqué officiel yɛrɛ la o y'a jira k'a fɔ ko maa 12 ɲɔgɔn na olu de ni tora kulunba n'o bɛ murujan o marabolo kɔnɔna la donc ça veut dire quoi an bɛ fɛ ka min fɔ o ye k'a fɔ bi in na reproche min tun bɛ kɛ an ka finitigilakaw la k'a fɔ k'u tɛ ɲɛsigi kɛ bi an bɛ se k'o tare dɔɔni fɔ pour le moment nka a fɔ kun ye walasa sigidala wɛrɛw minnu ni an ka finitigilakaw u caman bɛ anw ka jɛmukanw lamɛn u k'a dɔn k'a fɔ min ye Sogolon ye o min ye Sevare ye o min ye Murujayanfan ye mɔgɔw y'u jɔ u jɔyɔrɔ la cogo min u fana bɛɛ lajɛlen k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o cogoya kelen na ten tɔ minnu bɛ fɔ kuma o kuma te min ba ka dabila pɔsu la WhatsApp lajɛ ba ka dabila pɔsu la pɔsu la hali n'a ma ɲɛ ko mɔgɔ dɔ b'i reposer o k'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ fana ni vigilance b'o fan fɛ ka pɔsu kɛ ten tɔ mɔgɔ tɛ jɔlen mɔgɔ tɛ foyi mɔgɔw bɛ na ka pɔsu kɛ i b'a fɔ ko batɛmɛsira a kuma sera olu ka dabila an ka jamana kɔnɔ ni suguyaw ni mɔgɔ minnu bɛ pɔsu la parce que pɔsu na suguyaw ye 2 ye i bɛ taa sɔrɔ duguma pɔsuw bɛ yen nɔ an ka finitigilakaw fan fɛ mɔgɔw b'u jɔ gidɔrɔndaw ni fɛnw na ka jateminɛ kɛ mais i bɛ taa sɔrɔ an ka daga dɔw fana bɛ yen nɔ u bɛ pɔsuw yɛlɛ fo sanfɛ i b'a fɔ ko fɛngɛw bɛ sigi min kɔnɔ ji bondo ninnu bɛ sigi mun kɔnɔ u b'o ɲɔgɔnna dɔw sigi sanfɛ mɔgɔ dɔ bɛ t'i jɔ o sanfɛ tuma ni tuma o bɛ kɛ sababu ye hali ni mɔgɔw bɛ fo yɔrɔ jan ni cɛncɛnma yɔrɔ dɔ i bɛ cɛncɛn fuguri wulitɔ ye i b'a dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ ka na hali ni mototigiw bɛ nalen mɔgɔ min bɛ pɔsu la sɔrɔsiw de b'a wele ten tɔ ko pɔsu mɔgɔ min bɛ pike la o b'a dɔn kɛbi yɔrɔ jan fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ nalen jugulakaw don ou bien antɛrilakaw don ni o bɛ sanfɛ sisan ale bɛ se ka tɔw alerter k'an kɔnɔ bɛɛ b'i ka position ta sɔrɔsiw b'a fɔ minnu ma ko position kuma la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ dingɛw sen n'u ye dingɛw sen bɛɛ bɛ taa ka t'i da o la aw bɛ tewulu ni fɛnw bila ni u tigiw nana n'o y'a sɔrɔ aw ka relève don salam lafiya aw ka relève mais ni binganikɛlaw don u bɛn'a sɔrɔ aw b'aw ka position na bɛɛ b'i ka position na aw b'aw ka kɛlɛ kɛ aw b'aw ka kɛlɛ gagner mais k'a kɛ ten tɔ mɔgɔ min kan ka kɛ sanfɛ ka observation kɛ kuma o kuma o tigi tɛ yen nɔ minnu bɛ gidɔrɔndaw la olu tɛ yen nɔ aw ka poste avancé minnu bɛ taa fo ɲɛfɛ ka taa patrouille misɛnninw kɛ olu tɛ kibaruya sɔrɔ k'a kɛ ten tɔ aw dagalen don yen nɔ o suguyaw de bɛ na n'a ye ni jatigɛ walekɛlaw bɛna bali an ka mɔgɔw la kuma dɔw la ka dankari o la donc ni capacité d'anticipation min ni a yɛrɛ bɛ communiqué officiel kɔnɔ chef d'état-major ka communiqué yɛrɛ kɔnɔ ale yɛrɛ y'a jɛya ka fɔ ko an ka finitigilakaw ye ɲɛsigi minnu kɛ ni attaque ninnu senfɛ k'o de kɛra sababu ye ni attaque ninnu kɔlɔlɔ ma bonya donc encore une fois an bɛ o waleya kura minnu bɛ yen nɔ k'olu encourager parce que kana ɲina bɛɛ lajɛlen jateminɛlikɛla bɛɛ da bɛnn'a kan k'a fɔ ko mɔgɔ ninnu u éparpillelen don bi an ye pankuru minnu sɔrɔ o kɛra sababu ye ka dagaw tiɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya mura tun ye jatigɛ walekɛlaw jatigilaba de ye dankarila yɔrɔ min na u tun bɛ t'u ka ravitaillement n'u ka fɛnw an'u ka tilaliw an'u ka réunion bɛɛ k'o yɔrɔ de la dankarili min kɛra o la bi na o de bɛ kɛ sababu ye wagati o wagati u b'a ɲini ka ni nasuguyaw de kɛ walasa a ka dɔn k'u bɛ nin na mais bi na mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko Mali armée bɛ ka dankari jatigɛ wale la hali n'o y'a sɔrɔ dɛmɛbaga ka dɔgɔ an n'a baara in na mais an bɛ ka an jɔyɔrɔ la nka kana ɲina fana ka fɔ kɛlɛcɛ 900 ɲɔgɔn na barikani tɔgɔ la n'olu y'u bolo jigin olu tɛ ka baara kɛ wajibi de don olu tun sen dalen don dingɛ min da la o dingɛ o wo bɛ ye diyagoya la donc barikani kɛlɛcɛw taara anw ye dankariw ka dagaw la o bɛ kɛ sababu ye nin wagati laban in na finitigiw kelen tɛ hali jamanadenw fana kan ka ni capacité d'anticipation ani kunnafoni di wara ka taa fɛ n'an bɛɛ ko k'an nisɔndiyara ni armée ye ka sɔrɔ k'a bɛ ka baara min kɛ a bɛ dépend fana ni anw minnu ye population ye anw bɛ kunnafoni mun di armée ma walasa a ka se ka nin baara ninnu kɛ i ye maa ye maa min ni i y'a jateminɛ fɛn dɔ b'a bolo
bɔrɔba dɔ kɔnɔ fɛn min ni e m'a dɔn fɛn na suguya min don o tɛ kojugu ye ka finitigilaka dɔ kunnafoni o la n'a sɛgɛsɛgɛra a dɔnna k'a fɔ ko a tigi ka bese de b'a kun a bɛ ka taa yiri tigɛ de la salamu lafiya mais n'a sɛgɛsɛgɛra k'a sɔrɔ marifa de b'a tigi kun i kɛra sababu ye ka i ka jamana kisi o de la population civile yɛrɛ fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari jatigɛ wale la siga tɛ o la Isa Kaba i bɛ se ka mun fɔ ka bi babu datugu ka bi babu datugu dɔrɔn n bɛ insister o de kan kunnafoni armée cɛdenw tɛ koloni fili u tɛ turabu da u tɛ bukuri da baara bɛ kɛ ni min ye o ye sigidalamɔgɔ aw ka sigidalamɔgɔ peut-être que Bamakɔ yan nɔ mɔgɔw t'a jate mais sigida ninnu na sigida ninnu i bɛ taa sɔrɔ duguw cɛ ka jan ɲɔgɔn na aw ye motobatigi dɔ ye marifa b'u kɔ la u bɛ k'u kunda dugu wɛrɛ kan hali n'u kun tɛ ka da aw ka dugu kan téléphone portable bɛ bɛɛ ka dugu la bi a ye préfet maire wala maa wɛrɛ wele gundo la k'a fɔ a ɲɛna anw ye mototigi 5 tɛmɛtɔ ye marifa b'u bɛɛ kɔ la u kundalen bɛ nin dugu masina kan n'o kɛra cogo min maire fana ni i bɛ taa sɔrɔ préfet ou bien surasi ɲɛmɔgɔw ka contact b'ale bolo maire bɛ se k'a lase surasi ɲɛmɔgɔw ma gundo la ka sɔrɔ hali a ma dɔn k'a fɔ ko maire de y'a fɔ parce que an ka jamana fana fiɲɛ ye min ye n'i y'o suguya kɛ o tigi bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛw wele ka t'o wele la f'i bɛ taa bin jugu dɔ kan a bɛ Fanta Tɔmɔta wele ka ne Isa Kaba wele ka mɔgɔ wɛrɛ wele f'a bɛ taa bɛn mɔgɔ dɔ ma min ni jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ bɛ jɛ la ale maire kelen de bɛ tila k'o tigi wele jatigɛ walekɛlaw yɛrɛ bɛ yan nɔ donc o tigi fana b'a fɔ jatigɛ walekɛlaw o de b'a to maire dɔw bɛ minɛ ni finitigilakaw ka numéro b'i bolo n'i y'olu wele k'a f'u ye ka ban a dan o ma kana diɲɛ bɛɛ wele bilen ka to mɔgɔw wele la dɔw tɛmɛna i yɛrɛ b'i yɛrɛ da don kuma la donc bɛɛ ka baara ninnu kɛ sutara kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye k'i yɛrɛ ni lakana mais tile journée mɔgɔ wele la u tɛmɛna anw fɛ yan sisan mɔgɔ jugu ninnu ka mɔgɔ wɛrɛ wele u tɛmɛna e yɛrɛ b'i to o la e bɛ taa ka taa mɔgɔ dɔ wele min ni olu yɛrɛ bɛ jɛ la o tigi b'a fɔ k'a fɔ ko ko karisa maire la ka ɲi de bɛ k'aw ko fa dɛ donc i bɛ kungo si yɛrɛ ma a ma nɔgɔ ko janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi wagati laban ninnu kɔnɔna la numéro vert carilen don weleliw bɛ se ka kɛ o yɛrɛ y'a ɲumanba ye Isa Kaba o bɛ dansigi sɔgɔmada in na jɛmukan na halisa ka kɛɲɛ ni an ka don ma welelen ka lasew ye ni o bɛ tali kɛ nun tɔgɔ la ko kanumɔgɔw ma faamuyali ko ɲuman o bɛ ɲini a ka lasew sanfɛ kuma porokotolen minnu fɔra a ka lasew kɔnɔ an bɛ segin ka hakɛto ɲini kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ voilà mais c'est un responsable politique nun tɔgɔ est un responsable politique ses propos langage an ka rôle ye min ye a mana kuma min fɔ k'a fɔ a ye a k'u retirer n'a ma ɲɛ o kɔ n'a a bɛ ka insister kan an bɛ kuma tigɛ an ye o kelen de kɛ siga tɛ o la faamuyali ko ɲuman o bɛ bi jɛmukan bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn Isa Kaba folikanw b'i bolo an bɛ Kulubi an dɔgɔnin Kulubi fo jɛmukan kanubagaba don Yakuba Sise Tɔnbɔkutukaw fɛ an bɛ a fɔ ka Umaru Nji Dunbiya yan fo Buguni ale ye Buguni kun ka o maa ɲɛmaaba ye Umaru Jarasuba honorable an bɛ a fɔ honorable Fatumata Danbele an bɛ a fɔ ka foli di HL ma yan fo Segukaw fɛ yen nɔ ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ foli belebeleba di commune 5nan mairie mɔgɔw ma commune 5nan mairie mɔgɔw Jaje Kalapo ka fara u ka maire ba kan ka fara Ɲambele ani Madame Ouattara an bɛ u bɛɛ lajɛlen fo ninnu commune 5nan kɔnɔ an kanunen don ye kosɛbɛ radio ni télé bɛ bureau kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u b'an lajɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn an ka foli bɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ye ka maliden bɛɛ lajɛlen fo ka daminɛ Kayi ka taa bila fo Tawudeni maliden minnu bɛ Mali kɔ kan ni o bɛ tali kɛ tunkarankew la an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen ye ko Ala ka tunga ɲɛ malo ma ka se kiso nɔgɔya ka kanubaga bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn anw se kɛra kunnafoni min ye bi alamisa juillet kalo tile 28 de nouveau matin kɔnɔna la o bɛ datugu ɲanyɔrɔ la an ka dibila baara kɛbagaw an bɛ foli ba di u ma Ousmane Togo ale bɛ réalisation na Sira Kamara bolo bɛ nɛgɛw karafe la Dramane Koni ale bɛ régie kɔnɔna la an bɛ an ka montage maaw fo ni o ye Mohamed Touré ka taa Sezie Burama Kone ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn anw bɛ wuli nɛgɛ kanɲɛ 9 aw ni Adel Samake bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ dugu kunkanko kan aw k'an bɛɛ sini Renouveau FM jogo tɛ kara